السيد محمد الشغلازواني. وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم نذكر من أهمها مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 93/2009 009 سنة 93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المحدد للنظام العام للموظفين ووكلاء العقدويين للدولة. وسيتدخل السيد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة على أن نعود إليكم في نهاية هذه النقطة الصحفية لإجابة على سؤالكم إن شاء الله. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, conformément au programme électoral du chef de l'État, qui accordait une priorité à la réforme du régime des pensions et de la retraite, il a été décidé aujourd'hui d'adopter celle relative aux conditions de départ à la retraite. Comme vous connaissez, le régime de départ à la retraite est sur deux conditions. La première condition, c'est 60 ans. Celui qui a 60 ans, il va à la retraite. Et la deuxième condition, c'est celui qui a 35 ans de service, il va à la retraite. Donc ces deux conditions ont été revues aujourd'hui en conseil. Et après étude, après décision, nous avons décidé d'annuler les 35 ans de service parce qu'avec toute l'étude qui a été faite, beaucoup de fonctionnaires partaient à 35 ans, après 35 ans de service, ils n'ont pas eu 60 ans. La majorité, réellement, était de 53 ans parce qu'ils avaient fait. Donc, c'était une expérience, une capitalisation que nous perdons. Et ce système de 35 ans, d'ailleurs, n'existe pratiquement plus ailleurs. Donc, ici, en Mauritanie, nous avons décidé encore aujourd'hui au Conseil des ministres, pour une première étape, d'éliminer les 35 ans de service. La deuxième chose, bien sûr, 60 ans aussi de service. Comme vous connaissez, aujourd'hui, l'espérance de vie a évolué, les conditions de vie ont évolué. Et 60 ans de service, nous avons aussi trouvé, 60 ans d'âge, nous avons trouvé aussi que c'est un peu petit. Nous avons fait une étude comparative dans la sous-région. Il y a des pays, le Mali par exemple, la retraite est à 65 ans. Le Maroc, c'est à 63 ans. La Tunisie, c'est à 62 ans. Donc aujourd'hui, en Mauritanie, au niveau du Conseil des ministres, nous avons décidé de proroger aussi les 60 ans à 63 ans. Donc les deux actions, tout ceci démontre qu'il y a bien sûr capitalisation, il y a possibilité que ça évolue et ce n'est pas une mauvaise chose. Je vous informe simplement que c'est une première étape. C'est une première étape dans la politique, le programme électoral du chef de l'État qui a demandé de réformer le régime des retraites. Donc la première étape, c'est aujourd'hui l'âge. Le fait de toucher cet âge aujourd'hui, c'est pour pouvoir capitaliser l'expérience, pour éviter que des choses se partent, etc. Je vous informe simplement qu'il y a aussi, ça ne porte pas préjudice au mode de recrutement au niveau de la fonction publique. Donc on croit que si aujourd'hui on amène la retraite à 63 ans, il y aura plus de recrutement, ça ne porte pas préjudice au recrutement. Et deuxièmement, le fait de l'allonger aussi nous permettra de créer un système qu'on appelle le système du coaching, c'est-à-dire que les plus vieux, avant de partir, peuvent former quelqu'un qui prendra éventuellement leur place. Voilà la grande décision que je vous informe, c'est une procédure qui va passer, c'est une procédure législative qui va passer au niveau de l'Assemblée nationale. Pour le moment, elle a été adoptée en Conseil des ministres aujourd'hui telle qu'elle est. Et je vous remercie. هذا القرار اللي نقبل اليوم مطلب له إيمان والله قاع عقود وهو الناس تطالب به الناس أساسا من هالثلاث مزال في السن يؤدي خدمات. مدرى القرار أنت لا يبدأ تنفيذه يبدأ من أنت مدرى كان الناس الدار في سن التقاعد كانت هاي التقاعد العام كانها مستفادة منه والله ما هي مستفادة منه. السؤال الثاني هذا وعدل بالنسبة للتقاعد مدرى هالرترت شو متخمين فيهم كانكم لا يزيدوا لهم بنصهم اللي عندهم كان فما تخمام اتجاههم نحوهم والله ما هو خالق وشكرا. Je vais répondre peut-être. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet de loi. Il y a une procédure à suivre. Comme toute loi, elle est adoptée par celui qui l'a proposée. Et là, c'est un projet, c'est le gouvernement qui l'a proposé. Il va faire la procédure jusqu'à la promulgation. Donc la loi ne suit que son processus d'élaboration et de promulgation. Dès qu'elle finit, vous saurez exactement la date d'effet qui va commencer. Donc la procédure est en cours. C'est une étude, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant, quand est-ce que l'essentiel, c'est qu'elle fasse son procédure d'élaboration et une loi est effective le jour où elle est promulguée
et il suit son programme. Deuxième point, pour la valorisation des pensions, c'est ça, si j'ai bien compris. Comme je l'ai dit tantôt, le président de la République a demandé la révision du régime des retraites. Qui dit régime des retraites dit aussi valorisation des pensions, de la caisse, etc. Comme je l'ai dit au départ, ça c'est un premier élément de cette réforme. L'âge d'augmenter, supprimer 35 ans. Deuxième phase, bien sûr, la Mauritanie est comme tous les autres pays. Plus on évolue dans le temps, plus on est obligé de valoriser la pension. Et ça, c'est une étude qui sera une deuxième phase, qui va être une étude, etc., etc. Ça se passera convenablement. Ça ne veut pas dire que la réforme du chef de l'État est arrêtée aujourd'hui. Non, elle va continuer. Elle va continuer sur toutes les possibilités qui seront offertes au gouvernement pour permettre aux populations qui vont dans une deuxième phase. Je vous rappelle que la retraite est une deuxième phase de vie. Donc, il faut bien qu'elle soit saine, pérenne et agréable à vivre. Voilà, je vous remercie. قضية البنك المركزي بس كون ناطق بالرسمي باسم الحكومة ايش لا توضحوا فيها للرأي العام الوطني؟ ايش لا تقولوا للرأي العام الوطني حول هذه القضية؟ السؤال الثاني حول احنا نتعايش مع كوفيد 19 الدولة تتعايش معه والشعب يتعايش معه. مدري شنو هي الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للتعايش مع هذا الوباء اللي هو وخاصة فما مناطق من البلاد ما كان فيها. مدري شنو هي الإجراءات المتخذة لعدم وصول لها والله تحاشي انتشاره فيها. هذه السؤال الثالث وأخير في موريتاني فما أمور أنتم لكم سنة رئيس لاهي تعودوا سنة قبل المأمورية. مدري كانكم باسمك ناطق رسمي باسم الحكومة راضي عن أداء الحكومة خلال هذه السنة رغم أنها خلق فيها قدر من الأمور ما كانت مبوع عليها من جائحة كورونا وأمور أخرى. مدري كانكم راضين أنتم كحكومة عن عملكم خلال هذه السنة وشكرا. على كل حال فيه الشفافية وفيه قدرة على الجواب الكل يصير المطروح ما فيش إلا المازح يعني. وأنا قضية البنك المركزي ظهر لي منها تجاوزت الحكومة لأن عاد ملف قضائي والمشمولين في الملف نحالوا للقضاء إذا ما عليه تعليق حد يبقى يجبر تفاصيلها يتوجه للقضاء يعطيهم تفاصيل. وعلى كل حال هذه يعني شاك عنها الأمور اللي تعطل الدولة ولا تعطل المجتمعات في كل مرافق للدولة يدخل فيها خللات يدخل فيها عدم القوانين هون منظمة ومهم فيها الشفافية ومهم متابعة الرقابة ومهم فيها الإصلاح. وهذه يعني أمور راجين بنا ما تتكرر والمؤسسة تقوم بعملها يعني المولين تتخطى على المؤسسة ما مستعملين عاد يعني فيها القضاء ولا تابع ذيك الأمور. وهو دور الحكومة على أنها المؤسسات تعمل عملها وإذا كان موقع لو كان ما موقع ما تعدهم قوانين رادعة وقوانين معاقبة وقوانين لأن هذا بشر عمله كامل فيه أخطاء. قضية جائحة كوفيد قضية عالمية والدول كاملة مواكبتها وعندها برامج للحد من تأثيرها والحد من انتشارها. وذا اليوم عاد معلوم ما في اليوم الناس كاملة تعرف عن فارضة الجائحة على أن الناس تتعامل معها لأن الحجر المنزلي والتوقف عن العمل عنده حدود ما يقدر يتم مستمر لأن الناس لابد أن تعيش لابد أن تتحرك لابد أن تنتج. هذا الدول كاملة وكثير من القطاعات تتأثر منه النقل الفنادق العمل الضعيف الناس اللي كذا يعني هذا لابد من الدولة تراعيه لأنه فيه مصالح الناس فيه معاش وفيه استقرار البلد في كذا بكل البلدان. إذا نحن المسؤولين لكن هذا ما معناها عن التعايش معه على أنه ما نحترمه لكن التوجيهات الصحية اللي ضرورية لأن كل قاعد قدام مسؤوليته. نقل العدوى معروف طريقته والمطلوب في الحالة وعلى الناس تحترم التباعد إلى عاد ما يقدر صح تحترم الكمامة واللي ما هو ضروري من التجمعات الاجتماعية التقليدية يسوى سبب شنو اللي منها ما هو ضروري ما اللي حد قد يجتنب واللي منها لابد منه يقير باحترام ذيك الأمور. هذا يعني هي اللي وهذا هو اللي يعطينا نعود نسعى في كاملين نوصلوا إياك بلدنا ما يتأثر اقتصادنا ولا يتأثر مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية ومؤسساتنا من هذه الأمور لأن انعكاساته
البطالة، يأثر من المؤسسات كلها قافل، ما تقد العمال اللي عنده تم يخلصهم يصرحهم. هذه مشكلة اجتماعية، مشكلة وطنية، مشكلة أمنية. إذن هذا تفهم للناس كذا. طبعا الدولة اللي متحكمة في قبال واللي عندها مسؤولية هو المدارس، وقاعسة الافتتاح إن شاء الله يخلق على الفرج عن ينجبر دواء الله ينجبر تلقيح ينجحوا. يعني بعض من المؤسسات اللي قد يتعاملوا مع الجائحة بدأنا نعملوا فيه كيف الجامعة ما من طلاب كاملين، جزء منهم صغير هو اللي فتحنا له الشهر 7. الجزء الطلاب اللي لا يتخرج اللي قاعد عن دروس عندهم دفاع عن اطروحاتهم في الدكتوراه في الماستر في بعض المشاريع اللي داوا عنهم. اذا كل مؤسسه تعقلت هي من نفسها اقترحت البرنامج اللي تقدر تواكب باحترام ذيك الظروف. اذا هذا هو اللي التعامل المطلوب. طبعا في قطاعات اخرى تتطلب قدر من التوعيه ومن المواظبه على ذيك التوصيات وذاك مسؤوليه الجميع. ما هو الحكومه تقبل في قرارات وتنشرها، تطبيقها وتنفيذها واحترامها على المواطن ونسبة وعيه ونسبة تفهم الأمور والأساس. طبعا أنا كناطق رسمي باسم الحكومة ما علي نقيم الحكومة تقيمها المواطنين وقيمها الشاهدين على أدائها ظالبينها للسنة، وشافت قدر المشاكل هذه الشائحة عطلت كثير من العمل ومن الجدية في الأمور. غير على العموم بلدنا في حالة جيدة وفيه انفراج وفيه حياة ديمقراطية هادئة وفيه استقرار وفيه متابعة أيضا للمشاريع الكبرى كيف الطرق وصيانتهم، كيف استصلاح في المدارس، كيف في الزراعة وكيف بذير. طبعا في قطاعات أخرى متعطلة والله متعطلة في الشارع بسبب لأنها مرتبطة إما تمويلات خارجية إما خبراء خارجيين، هذا كامل خارج. إذن هذه تثرت منه كل الحكومات كل الدول. غير على العموم الحمد لله غالبا كثير من الدول في شارنا عنده ياسر الأزمات اللي يعطينا الحمد لله على الأداء اللي قايم به. شكرا جزيلا.